चित्रगुप्त तमर आज एते विलंब कौन पर? ओहो प्रभु आ कौन कहबी आज घरे प्रबल काम थिला सबतिक सारिके आसु आसु टिके डेरी हे गला। चित्रगुप्त तमर आजिकाली घरे बेसी काम होची लागुची तुमको सबुदिन घर को पठेबार व्यवस्था करने को पड़ो। प्रभु यही थरटा क्षमा करतु आउ जमा भूल हबनी सत कहूँ। अच्छा चित्रगुप्त मर्त्य लोकरू केउ पापी माने आसिछन? आपण टिके अपेक्षा करतु प्रभु मु यही तो सागे सागे डाकी दउची। ए किया छ आसरे जमगण धरियान ताको तमे दिटा खुंटा भलिया काई छिड़ाइछ? ए ताको नै जास जल्दी नै केस। प्रभु मते क्षमा कर दियंतु मोर किछि भी दोष नहीं। चित्रगुप्त ए पापी की दोष करिछि? प्रभु ये साइबर क्राइम करी। साइबर क्राइम ए शब्द तो मैं प्रथम थर शुणुची। चित्रगुप्त ए साइबर क्राइम कौन? प्रभु आपण निजे ही देखि दियंतु आ आपण माने भी देखंतु साइबर क्राइम कौन। गोटे दिन कथा। सावित्री कुआडे गल शुभुची कि नहीं मो पानी टिके दियो तंटी सुखी गलानी परा। हाँ हाँ खाली मोर चिड़चिड़ देखा किरे कौन है तोर? सार कहते स्कूल फी न देले स्कूल आसीबनी। हो तू आज स्कूल जा मु नहीं पैसा जमा कर दे आसे। बापा तुम सब दिन कहूछ हेले को दिन जानो काले योजना पैसा आसी गला बोधे? अरे हाँ तो 5000 टंका आसी। हो बाबा मु आज तो पैसा जमा कर दे आसी। हेलो विजय बाबू कहते कि? हाँ हेले आपण किए? आमे एयरटेल ऑफिस कहते। आपणकर गोटे लटरी लगी कि लटरी? आपणकर निजर जमी अच्छी? हाँ अच्छी। ताहले तो भल है आपण जमी रे गोटे एयरटेल टावर लगे। हेले एथरो मोर कोन लाभ? आपणकर लाभ ही लाभ। आपण को मासक 30,000 टंका मिल। आपण परिवार जन को चाकरी भी साथ मिल मासक तार दरमा 12,000 टंका भी रही। कौन आपण यहाँ करने को चाहते? जदि एते सुविधा मिल ताले किए बा न करिवो? ताहले ठीक अच्छे। आपणकर आधार कार्ड फोटो बैंक पासबुक फोटो निजर पासपोर्ट साइज फोटो एतिक जिनिस आम नंबर को ट्रांसफर करते। हेले बैंक पासबुक फोटो कहीं? आपण ट्रांजेक्शन यहाँ निहाती दरकार। अच्छा हो मु पठाऊँ आपण चेक करंतु मु पठाई देछि। आज्ञा हाँ आसला। अच्छा ये ओटीपी नंबर आपण पाख गोटे जीव ताको टिके देबे। हाँ आज्ञा दउछि। आज्ञा देखो गोटे ओटीपी नंबर गला देले टिके 296542। धन्यवाद सर एबे आमे रहिलु। देखलो मो अकाउंट कोन सब पैसा कटि गला। या काम तो हो गला एबे आ गोटे शिकार खोजा पड़ो। हाँ हाँ मु पाठ पढ़ुछु मते डिस्टर्ब करना। हेलो काव्या मैडम कहते आपण किए? ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ପଠାଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। हे भगवान आपण फोटो कोठ पाइले?
ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ନା ନା ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାବ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ତାକୁ କାଟି ଦେଇପାରେ। ହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ କାବ୍ୟ ଅଛି, ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କଥା। ପଇସା? ଏତେ ପଇସା ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାବ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଆଶା ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ବାସ୍ ମୋ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦଉଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ ନା? ହଁ କାବ୍ୟ ଅଛି, ଫଟୋ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି, ହେଲେ 2 ଦିନ ପରେ। ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ରାଗନ୍ତୁନି କାବ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦେବି। ହଉ କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା କାବ୍ୟ ଅଛି। ଟଙ୍କା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟଙ୍କା ମାତ୍ର 20,000। ଆପଣ ଯଦି ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ନହେଲେ ସେ ଫଟୋ ଏବେ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ହେଲେ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ସେ ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି। କାବ୍ୟାଜୀ କାବ୍ୟାଜୀ କାବ୍ୟାଜୀ, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ମୋତେ ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ 20,000 ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? ନା ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି କାବ୍ୟାଜୀ, ତାହେଲେ ଏବେ बाबू भाई ମୁଁ गए ଫୋନ୍ ରଖୁଛି। भाई गए ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ, ସେ ଠକ ମୋର ସବୁ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଦେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏପରି ପାପୀ ପାଇଁ ଆମର କି ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ପ୍ରଭୁ ୟାକୁ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହବ। ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହବ ପ୍ରଭୁ। କ'ଣ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ? ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ହାତରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହବ। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଠେଇଦେଲେ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜମଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପଠେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସଙ୍କ ହାତରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଏ।